What is the tallest building in the world? Pares? Iwata Pares! Deep Pares! Deep Pares! What's up mga katsada? Niyata karon sa isa ka mall. Ay mangita ta og mga estudyante para sa atuang tsada pangutana. Let's go! Mga katsada, karon medyo special karon. Kaya ang atong mga pangutana lisod kayo. Very difficult. Ang correct answer ang atong ihatag nga price 1,000 pesos. So layan na to, tumakatubag sila. Let's go! Hello guys! Disturbo ko gamay. Ha? Okay ra? Taga sa mo, asa mo nga school? Cagayan International School. Cagayan International School. Sa imo ngalan? Narian. Ako si Juliana. Roberto. Si John. Janelle. Jen. Sige. Mangutana ko sa inyo og ang correct nga answer is worth 1,000 pesos. Every correct answer is worth 1,000 pesos. First question. Magsugod ta sa country nato, Philippines. Okay. Who is your current president in the Philippines? Yes? Lene. Wrong. Marcos. 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 First name. John. John Marcos. No. Grace po. Grace po. No. Ferdinand. Yes, Ferdinand Moreno. Last nice. Ferdinand Magellan. Wrong. Next question. Okay, next question. What is the national bird of the Philippines? Pato tayo. Wrong. Dali. Ostrich. Wrong. Chicken. Kalapati. Ewo. Bird! Walay nakatubag. Dili man mo makatubag sa local. Let's go international. Okay. What is the tallest building in the world? Pares. Iwata Pares! Deep Pares! Wrong. SM. Last hotel. Wrong. Sa First Plaza. No correct answer. What is the currency of Japan? Japan dollar. Wrong. Japan peso. Wrong. Token. Answer me. Bitcoin. Bitcoin. Wrong. Crypto. Cryptocurrency. Walang nakakuha ng 1,000 pesos. That's all for now. Hanap na lang ako ng ibang estudyante. Kasi walang makakuha ng 1,000 pesos dito. Okay. Thank you guys. Salamat. Thank you. Bye-bye. Next time mag-study. Ha? Para makakuha ng 1,000 pesos. Okay? Bravo! Yes! Wala lahat. Hanap tayo ng medyo brighter na mga estudyante. Kasi lahat, wala. Zero. Okay, go!